ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷୋଡ଼ଶ ପାଠ କ୍ରିୟା ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲ, କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା ମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ସେଇଟା ହେଲା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ, ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ଶୋଇଛୁ, ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତରେ କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଶୋଇବା, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ବାଲକଃ ପଠତି। ଏଇ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଲକଃ ପଠତି ବୋଲିକି ଦେଇଛି। ବାଲକଟି କ'ଣ କରୁଛି? ପଢ଼ୁଛି। ପଠତି ମାନେ ପଢ଼ିବା। ବାଲିକା ଲିଖତି। ବାଲିକାଟି ଲେଖୁଛି। ବାଲିକା ଲିଖତି। ଲିଖତି ମାନେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ବାଲକଃ ଗଚ୍ଛତି। ବାଲକଟି ଯାଉଛି। ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଯିବା। ବାଲକଃ ଗଚ୍ଛତି। ବାଲିକା ଗଚ୍ଛତି। ବାଲିକାଟି ଆସୁଛି। ଆଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଆସିବା। ଆଗଚ୍ଛତି ଆସିବା। ବାଲିକାଟି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଜିତୁଃ ପିବତି। ଜିତୁଃ ପିବତି। ଜିତୁ କ'ଣ କରୁଛି? ପାଣି ପିଉଛି। ଜିତୁଃ ପିବତି। ଜିତୁ ପାଣି ପିଉଛି। ପିବତି ମାନେ ପିଇବା। ବାନରଃ ଖାଦତି। ବାନରଃ ଖାଦତି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଶିଶୁଃ କ୍ରନ୍ଦତି। ଶିଶୁ କ'ଣ କରୁଛି? କାନ୍ଦୁଛି। ଶିଶୁଃ କ୍ରନ୍ଦତି। କ୍ରନ୍ଦତି ମାନେ କାନ୍ଦିବା। ବାଲଃ ହସତି। ବାଲକଟି ହସୁଛି। ବାଲଃ ହସତି। ହସତି ମାନେ ହସିବା। ତାପରେ ସିଂହଃ ଗର୍ଜତି। ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ସିଂହଃ ଗର୍ଜତି। ଗର୍ଜତି ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିବା। ଜନଃ ଉପବିଶତି। ଲୋକଟି ବସିଛି। ଜନଃ ଉପବିଶତି। ଜନଃ ଉପବିଶତି। ଉପବିଶତି ମାନେ ବସିବା। ଫଲଂ ପତତି। ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ୁଛି। ପତତି ମାନେ ପଡ଼ିବା। ପତତି ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ବାଲା ନୃତ୍ୟତି। ପିଲାଟି ନାଚ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ନୃତ୍ୟତି ମାନେ ନାଚିବା। ବାଲା ନୃତ୍ୟତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ନଦୀ ବହତି। ନଦୀଟା ବହି ବହି ଯାଉଛି। ନଦୀ ବହତି। ନଦୀ କ'ଣ ହେଉଛି? ବହି ବହି ଯାଉଛି। ମାଧବଃ ଖେଳତି। ମାଧବ ଖେଳୁଛି। ମାଧବଃ ଖେଳତି। ଖେଳତି ମାନେ ଖେଳିବା। ଅଶ୍ୱଃ ଧାବତି। ଅଶ୍ୱଟି ଧାବନ କରୁଛି। ଅଶ୍ୱ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱଃ ଧାବତି। ଧାବତି ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା। ବାଲଃ ପଶ୍ୟତି। ପିଲାଟି ଦେଖୁଛି। ପଶ୍ୟତି ମାନେ ଦେଖିବା। ବାଲଃ ପଶ୍ୟତି। ତାପରେ ରେଲୟାନଂ ଚଲତି। ରେଲୟାନଂ ଚାଲୁଛି। ଚଲତି ରେଲୟାନଂ ଚଲତି। ଗୀତା ବଦତି। ଗୀତା କହୁଛି। ଗୀତା ବଦତି। ଗୀତା କହୁଛି। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବା ଆମେ। ପଶ୍ୟତୁ ଲିଖତୁ। ଏହା ଦେଖିକି ଲେଖ ବୋଲିକି ସେ କହିଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ର? ବାଲକଃ ପଠତି। ବାଲକଟି ପଢ଼ୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ? ମାଧବଃ ଖେଳତି। ମାଧବଃ ଖେଳତି। ଏଇଠି କ'ଣ? ବାନରଃ ଖାଦତି। ବାନରଃ ଖାଦତି। ରେଲୟାନଂ ଚଲତି। ବାଲା ନୃତ୍ୟତି। ସିଂହଃ ଗର୍ଜତି। ସିଂହଃ ଗର୍ଜତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠି ବାଲିକା ଲିଖତି। ବାଲିକା ଲିଖତି। ବାଲଃ ପଶ୍ୟତି। ପଶ୍ୟତି ସେ ଦେଖୁଛି। ବାଲଃ ପଶ୍ୟତି। ନଦୀ ବହତି। ନଦୀ ବହତି। ଅଶ୍ୱଃ ଧାବତି। ଅଶ୍ୱଃ ଧାବତି। ଫଲଂ ପତତି। ଜିତୁଃ ପିବତି। ଜିତୁଃ କ'ଣ କରୁଛି? ପିବତି। ପିବତି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପଠିତ ପାଠାନୁସାରମ୍ ପଞ୍ଚବାକ୍ୟାନି ଲିଖତୁ। ଜନଃ ଉପବିଶତି। ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବାଲିକା ଲିଖତି। ଏଇଠିରେ ତମେ ମାନେ ଲେଖିଦେବ ବାଲିକା ଲିଖତି। କ'ଣ? ବାଲିକା ଲିଖତି। ଆର ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିକି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ।
बालिका लिखति बालकः गच्छति बालकः गच्छति जीतुः पिबति जीतुः पिबति नदी बहति अश्वः धावति अश्वः धावति। तो एमती लिखिदेव है। तापर कौन अच्छी वचन परिचय सप्तदश पाठ देखा वचन परिचय। वचन एक वचन दुई वचन बहुवचन तीन टा वचन रही। एक वचन माने देख गोटे एक वचन दुई वचन माने दुईटा पिला अच्छा जदि दुई वचन हो। बहुवचन माने बहुत गुड़े पिला जो अच्छा से बहुवचन हो गला। तो एक वचन आम कौन पढ़ा देखा बालक गोटे जदि अच्छी बालक हो दुईटा बालक जदि अच्छा बालकौ हो आउ तीन टारू अधिक बालक मैंने अच्छा जदि बालकाहा बालकः बालकौ बालकाहा बालकः बालकौ बालकाहा बालकः गोटे बालक बालकौ दुईटा बालक बहुत बालक हेले बालकाहा। बुझिपारिल। ठीक सेहीपरि हंसः हंसौ हंसाहा गोटे हंस को हंसः दुईटा हंसौ तीनटा अछंती हंसाहा दुई रु अधिक हो गले सेटा बहुवचन हो हंसाहा। तापरे देखिबा तले कौन देखी बालिका झियो माने अछंती गोटे झियो अच्छी बालिका बालिका गोटे झियो बालिका दुईटा झियो बालिके बालिके दुईटा झियो बालिके तीन टारू अधिक माने दुईटारू अधिक तीन टा अछंती बालिकाहा बालिकाहा आउ भी बहुत जदि थे बालिकाहा ही हम से दुईटा थिले बालिके गोटे थिले बालिका अधिक थिले बालिकाहा। ठीक सेहीपरि लता गोटे लता अच्छी लते दुईटी लता तीनटा चारिटा पांचटा जिते भी लता थी तापर लताहा बोली आमे कहिबा लता लते लताहा लता लते लताहा लता लते लताहा। नेक्स्ट कौन अच्छी फलम गोटे फल अच्छी फलम दुईटा फल फले बहुत गुड़ाए फल अच्छा फलानी फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलम फले फलानी। तापरे पत्र पत्र अच्छी पत्रम पत्रे पत्राणी पत्रम पत्रे पत्राणी गोटे पत्र पत्रम दुईटा पत्रे अधिक अछंती पत्राणी हे जब। तापरे कौन देछि आमे अहम आबाम पढ़ी अहम पढ़ी ना अहम पढ़ी आमे अहम माने कौन थिला मु थिला अहम बालकः मु बालक अहम बालकः माने मु बालकः। तापरे एठी कौन कहछि आबाम बालकौ आमे एबे पढ़िले दुई वचन दुईटा पिला थिले बालकौ बोली कि आमे पढ़िबा बोली कहिदेले तो अहम रे दुईटा आमे कहिबाकु हेले आबाम बोली आमे कहिथाउ कौन कहिदेउ आबाम बालकौ अहम बालक माने मु गोटे बालक आबाम माने आमे दी जण बालक माने आबाम बालकौ वयम बालकाः माने आम्भे माने बालकाः आमे माने बालक माने द वयम बालकाः हे गला। तापरे कौन अच्छी त्वम सैनिकः तुमे सैनिकः युवाम सैनिको माने तमे दुई जण सैनिकौ युवाम सैनिकौ यूयम सैनिकाः माने आम्भे तमे माने सैनिकाः तमे माने हेल्यो सैनिक माने सैनिकाः यूयम सैनिकाः। तापरे अभ्यास देछि अभ्यास रे पढ़ कुह बोलिकी कहिछि तमे एठी पढ़िबा और कहिबा बालकः बालकौ बालकाः शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः छात्रः छात्रौ छात्राः शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः छात्रः छात्रौ छात्राः बालिका बालिके बालिकाः शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः छात्रा छात्रे छात्राः छात्रा छात्रे छात्राः लता लते लताः लता लते लताः फलम फलम फले फलानि मूलम मूले मूलानि मूलम मूले मूलानि पत्रम पत्रे पत्राणि पत्रम पत्रे पत्राणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि।
ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ ବାରମ୍ବାର 2-3 ଥର, ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାମ ରାମ।